हे भगवान सूर्य दिनक दिन मद पिउछंती काहारी कथा शुणु नांती सबुदिन मद पियासी घरे झगड़ा करुचंती घरे झगड़ा करिबार तांकर अभ्यास हो गलानी। अरे मु तो भावितिली मते बाहा होला परे से सुधुरी जीवा बोली हेली पुओटे जन्म होला परे मध्य से मद छाड़ू नाहांती सबुदिन मद पियासी घरे झगड़ा करुचंती। आज भी राति आसी 10टा बाजिलानी ए जाई तार देखा नाही। हौ किछि समय अपेक्षा करबी। ए मौसुमी ए ने आज मु चिकन आनी छी ए चिकन को टिके फ्राई कर दे मते भारी भोक हलानी मु खाइबी ए ने तू जा मु तुमको केते तरह कहिछि मद न पीबाकू। आज अरे आज तुम चिकन धरी आसीच। अरे आज बड़ा गुरुवार गुरुवार दिन रे आम घरे आमिष रंधा होएनी सेटा कोन तमे भूली गलो। अबे चुप कर मते ओ बेसी बाठो चिकनी चुपचाप ए चिकन ने आउ मते रोसई करके दे ए ने। अरे ना सूर्य मु रोसई करी पारिबिनी ता चला एबे भी समय आसी 10टा बजिलानी मु एबे रोसई करी पारिबिनी। कहिलु तू ए चिकन रोसई करबनी ना पारिबिनी ना तू एमिति रे मानिबुनी माडो हले तू कोन तो बप्पार बप्पा भी ए चिकन रोसई करके दबो ए देख आराम जादे। शेषरी एते तले को खसी गला मो ऊपर को हाथ उठेइल एबे खाली हाथ उठै छे जदी चिकन रोसई करी न दो ता हेले मारी मारी तो जीवन नहीं जिबे। सुजा आज होची गुरुवार तमे मते मारो मारो जीवन रे मारी देली भी मो चिकन रोसई करी पारिबिनी। सुजा कोन कहिलु तू ए चिकन रोसई करबने हां तू एमिति रे मानिबने तोते तोते माटो मारिबे पड़िबो ए देख आराम एते कोइला पर मध्य राति हतरे मद पियासी बो राति ऊपर अत्याचार करूछु। अबे तू मनीष रे कुकुर हबे मु कुकुर पलटी जाइछि कुकुर केवल
ପାଇଁ ଆଉ ହେ ହାରାମଜାଦି ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏ ହାରାମଜାଦି ଯଦି ମୋ ମୁଖ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ନେଇଯିବି। আরে নিজ জন্ম কলা বাবা মা এটি বুঝাইলা পরে বে তু তাঙ্কু কথাକୁ ନ ମାରି ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଆସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ଆଉ କଣ ରେ? ତମେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ତମେ ହେଉଛ ଏ ଘରର ଘର ଜୁଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଇଟା କିଆ କୁକୁର ସହ ସମାନ। ତମେ ମୋ ଅପାକୁ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି ଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛ, ନହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଏ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ମାରି ହଉଛନ୍ତି? ତୋ ବଡ଼ ଛୁଇଁ ମାନେ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହ ସମାନ ମୋ ଆଗରେ ତୋ ଜୁଇକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ କଥା କହିପାରୁଛ? ଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ତତେ ମୋ ଭାଇ ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତୁ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ, ଭାଇ ଉପରେ ତୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ମୁଁ ହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ତମେ ହଉଛ ଭଲରେ ଅଛି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ନହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। এই নতসা আরে এতে কথা শুনি সারা পরে এতে অপমান সইলা পরে মতে তো এই ঘরে গোটে মুহূর্ত বি রহিବାକୁ ইচ্ছা হউনি। আরে এই নতসা এই ঘরে আমি কাহিকি পড়ি রহিবা? চলো নতসা আজি এই ঘর ছাড়ি কুয়াড়ে চালি যাবা। আরে চলো আরে তুমি মানে কাই যে করো ছাড়ি চালি যাব? আরে চালি যাব তো এ শয়তান চালি যাও। শয়তান যেতে শীঘ্র পারুছু যেতে শীঘ্র চালি যা। আর তুই যদি এ ঘরে রইলে গরুটা কেতে ভাঙি কি চুরমার করে দেবু। আর তো পরি ফুলাঙ্গা তিলে কেতে নতিলে কেতে চালি যা হচ্ছে। ঠিক ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ବୋଉ ଆଉ ଝିଅ ଚୁରିର ସପକ୍ଷ ନେଇ ମତେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହେଲେ ବାପା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମାନେ ମୋର ବାପା ମା ନୁହଁ କି? ମୁଁ ତମର ପୁଅ ନୁହଁ। ଆଉ ହେ ହାରାମଜାଦି, ଏ ହାରାମଜାଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ କି? ମୁଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ଆଉ ହେ ହାରାମଜାଦା ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ କି? ମୁଁ ତାର ବାପା ନୁହଁ। ଆଜି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଆଉ କେବେ ଫେରିବିନି ବାବା, ଆଉ କେବେ ଫେରିବିନି। যেতে শীঘ্র পারছু চালি যা। চালি যা বসে পরি ফুলাঙ্গা তিলে কেতে নতিলে কেতে বাহার করছি। বাবা সূর্যকে ঘরে বাহার করি বাবা। সূর্য তবে ঘরে চলে যাইনি বাবা। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲି ମା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ମା? ସେ ଚାଲିଯାଉ। ସେ ବାହାରେ ଯାଇ କେତେଦିନ ଏମିତି ମଦ ପିଇ ଇଏସ୍ କରିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ସରିଗଲେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। চল ভিতরকু চল। আরে এ মা নাতাশা, আরে এ ঝুই পুଅ, আরে সূর্য যা কহিগলা সেগুড়াକୁ মনহুଣା করিবনি। আরে মু পরা আছি। আরে ভিতরকু চল। চল রে মা, আরে চল রে বৌমা।